अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे इतनी इल्मी और मुतारिक शख्सियात के साथ स्क्रीन शेयर करने और इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। अंजुम भाई, अगर हम मौजू की तरफ आएँ तो हम सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में, खसूसी तौर पे इस पिछली एक दहाई में, मुसलसल इस्लाम से इल्हाद की तरफ माइल होने वाले लोगों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। और वो लोग जिन्होंने अलल-ऐलान अपने लादीन होने के इकरार किया, एथिस्ट कहलाए, और वो लोग जो कि प्रिटेंड तो करते हैं मुसलमान हैं लेकिन दिल से लादीन हो चुके, उनके लिए मुस्लिम एथिस्ट की एक टर्म इस्तेमाल होने लगी। अगर हम इस्लाम से इल्हाद या दीगर मज़ाहिब की तरफ माइल होने वाले लोगों के स्टैट्स देखें तो उनमें 7% लोग, एक सर्वे के मुताबिक 7% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया, स्टडी किया, लेकिन वो इस्लाम की तालीमात से मुतासर ना हो पाए, एग्री ना हो पाए, और उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। 9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम के अलावा किसी और दीन का मुतालिया किया, किसी और नज़रिए का मुतालिया किया, और वो उससे मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम छोड़ के इल्हाद या वो नज़रिया या वो दीन कबूल कर लिया। अब ये टोटल 16% बनते हैं। 7% वो लोग जिन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया और इस्लाम से मुतासिर ना हो पाए और इस्लाम छोड़ दिया, और 9% वो लोग जिन्होंने इस्लाम के अलावा किसी और दीन या किसी और नज़रिए का मुतालिया किया और उससे मुतासिर हुए और इस्लाम को छोड़ दिया। कुल 16% लोग जिन्होंने मुतालिया किया, रिसर्च की और इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन, किसी और नज़रिए या इल्हाद को कबूल किया। बाकी के 84% जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, उन्होंने ना तो कोई मुतालिया किया, ना कोई रिसर्च की, लेकिन इस्लाम को छोड़ दिया। तो वो क्या वजूहात थी जिस बुनियाद पे, जिस बिना पे उन्होंने इस्लाम को छोड़ के इल्हाद या कोई और नज़रिया या कोई और दीन कबूल किया? उन वजूहात की तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले उन वजूहात की तरफ एक नज़र दौड़ाएं जिस वजह से इस्लाम सारी दुनिया में फैला, दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब बन गया है, दुनिया के हर कोने में मुसलमान आबाद हैं। तो हम उन वजूहात पे एक नज़र दौड़ाएंगे। तो अंजुम भाई, अगर हम देखें तो इस्लाम, हम की तारीख़ देखें या हम तारीख़ के मुतालिया करें कि इस्लाम मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में किस तरह से फैला, तो जो सबसे बड़ी वजह हमें समझ आती है और हमारा मानना है, हमारा अकीदा है कि इस्लाम फैला आला इखलाकियात से, आला इखलाक की तरवीज से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक से मुतासर होकर लोग इस्लाम की तरफ माइल हुए। हमारा मानना है कि सहाबा कराम, औलिया कराम, आइमा कराम, अहले बैत व अतहार, इन लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मुकामात पर या मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रैवल किया और लोगों को अपने अखलाकियात से मुतासर किया और इस्लाम की तरफ माइल किया। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो देखने में आती है, वो थी कम्युनिटी सर्विसेज। वो थी लोगों के लिए हेल्पफुल होना, वो थी लोगों के लिए बेनिफिशियल होना, वो थी कि लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए उनका मददगार होना, वो थी इस्लाम की वो समाजी बहबूद के ज़रिए कवानीन का नफाज के जिसकी वजह से लोग जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हुए, इस्लाम से मुतासर हुए। इसके अलावा एक और वजह जो भाई बड़ी वजह है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ कौमों में कुछ ऐसे नोटेबल शख्सियात, इन्फ्लुएंशियल शख्सियात या नोटेबल कबीले या ग्रुप ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंशियल कबीले या ग्रुप ऑफ पीपल, वो मुशर्रबा इस्लाम हुए, तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले बहुत से लोगों ने उनकी देखा देखी इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा अगर हम एक और बड़ी वजह जो हम तारीख़ में देखते हैं कि वो है इस्लाम जो है जिससे कि बहुत तेज़ी से फैला, वो था पावरफुल होना, वो था रिसोर्सफुल होना, वो था अहले इल्म होना। क्योंकि लोग पावरफुल, रिसोर्सफुल या अहले इल्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ माइल होते हैं, उसके साथ होना चाहते हैं, उसका हम ख्याल होना चाहते हैं। तो ये वो बड़ी वजूहात थी कि जिनकी वजह से इस्लाम सारी दुनिया में फैला। इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिन्होंने मुतालिया किया, रिसर्च किया और इस्लाम को कबूल किया, वो अपने सवालात लेके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आइमा कराम के दौर में, इसके अलावा सहाबा कराम के पास, वो औलिया कराम के पास, तो उन्हें उनके सवालात के जवाबात मिले और उससे वो मुशर्रबा इस्लाम हुए। लेकिन जो ऊपर बताई गई वजूहात हैं उसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो है वो मुसलमान हुई। अब अगर इन वजूहात का मुतालिया करने के बाद हम देखें कि वो जो 84% लोग जो कि इस्लाम को बग़ैर कुछ पढ़े, बग़ैर किसी और दीन का मुताला किए इस्लाम को छोड़ गए, तो उनका इस्लाम छोड़ने की वजूहात क्या थी? तो उन वजूहात में से जो बड़ी वजूहात सामने आती हैं उसमें सबसे पहले जो वजह मुझे समझ आती है
وہ ہے اخلاقی پستی. ہم اخلاقی پستی کا شکار ہوئے. یہ وہ اسلام تھا کہ جس میں لوگ مسلمانوں کے اخلاقیات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے. ہم اخلاقی پستی کا شکار ہوئے. ہم میں سے ہی ہمارے بہت سے مسلمان دعوے دار، اسلام کے دعوے دار مسلمان، جو کہ دنیا میں ٹیررسٹ کہلائے، دہشت گرد کہلائے، جنہوں نے دنیا کے امن کو تاراج کیا، جنہوں نے بے گناہ لوگوں کے ساتھ خون اور آگ کی ہولی کھیلی اور دنیا کے لیے مصیبت کا باعث بنے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر تشدد، ظلم اور دہشت گردی کو پرموٹ کیا اور ساری دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث بنے. ہم نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ انجم بھائی، یہ جو ٹریسز ہیں خون اور آگ کی ہولی کھیلنے کے، یہ ابھی القاعدہ یا طالبان سے شروع نہیں ہوئے. اس کے ٹریسز ہمیں بہت پیچھے سینکڑوں سال پہلے ہماری ہسٹری میں ملتے ہیں، جو کہ مسلسل مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اسلام کو اس طرح سے بدنام کیا. ہم نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا، ہم غیر مہذب ہوئے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسلمان جو کہ اسلام کی اصل تعلیمات اور اس کے اساس سے واقف نہ تھے، وہ اپنی آئیڈینٹی سے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا. دوسری بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو اسٹاپڈ سروس کمیونٹی ایز وی یوز ٹو ڈو. ہم نے ہیلپنگ ہینڈ بننے کی بجائے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا. ہم نے کمیونٹی سروس کی بجائے سیلف سروس کا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھایا. ذاتی مفادات کو ہم نے مقدم جانا، اور یہ وجہ تھی کہ ہم احسان کرنے والے نہ رہے، ہم لوگوں کے لیے اس طرح سے قابل عزت نہ رہے، ہم قابل فخر نہ رہے. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ لوگوں نے اسلام کو، جس طرح کی دوسری قومیں اس وقت کمیونٹی سروس کر رہی ہیں، انسانیت کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، لوگوں کے بینیفٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم اس طرح سے وہ کام نہیں کر پائے اور ہم باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے. جو تیسری بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے کہ ہم پاورفل نہ رہے، ہم ریسورسفل نہ رہے، ہم اہل علم نہ رہے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیشہ سے دنیا جو ہے، لوگ جو ہیں وہ ڈومیننٹ کی طرف، غالب کی طرف، جو کہ ریسورسفل ہے اس کی طرف، جو کہ پاورفل ہے، جو کہ اہل علم ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، اس کا ہم خیال ہونا چاہتے ہیں. تو ہم طاقتور نہ رہے، ہم پاورفل نہ رہے. یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ مسلمان طبقہ جو کہ اسلام کے اصل تعلیمات سے، جو اسلام کے اصل اساس سے واقف نہ تھا، اس نے ریسیسو محسوس کیا، اس نے انسیکیور محسوس کیا، اس نے اپنی مسلم آئیڈینٹی پہ شرمندگی محسوس کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. کیونکہ اس دور میں طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر جدید علوم ہے. ہم نے ہمیشہ سے، ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے ان جدید علوم کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ریزسٹ کیا. ہم اس سے کوسوں دور رہے اور ہم جدید دور کے، جدید دنیا کے جو سروائیول کے تقاضے تھے انہیں پورا نہ کر پائے. یہ وہ اہم وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ 84% لوگ جو بغیر کوئی اسٹڈی کیے، بغیر کوئی ریسرچ کیے اسلام کو چھوڑ گئے، الحاد کی طرف مائل ہو گئے، یا پھر انہوں نے دیگر مذاہب کو قبول کیا. تنجو بھائی، یہ کچھ گزارشات تھیں، میں نے بہت سارا وقت لے لیا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا. باقی 16% جو اسلام چھوڑ کے الحاد یا دیگر مذاہب کی طرف اپنی ریسرچ کر کے یا اسٹڈی کر کے مائل ہوئے، وہ کیوں مائل ہوئے، اس پہ انشاءاللہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، وہ اس پہ مجھ سے بہت بہتر گفتگو کر سکیں گے. تو ان کی گفتگو سنتے ہیں. تو بہت شکریہ، نوازش آپ سب کے سننے کا. نوازش. اللہ حافظ.